Hi guys, good morning. Happy New Year. Welcome back to my channel. Welcome to another vlog guys. So, this video guys ay magluluto ako ng pancit canton. Yung hindi ko naluto nung New Year, lulutuin ko na ngayon para may ulam kami. Yung ulam namin kasi yung pancit eh. So, magluluto ako guys ng pancit canton. So, luto na guys yung ating pancit canton na may bihon. So, yan guys. Luto na. Kain na po tayo.